Guys, welcome again sa ating unboxing vlog. Ngayon guys, mag-unveil tayo ng ating parcel mula sa online. Ito ay ang Iconic Socks Logo Stripe Basic Crew Length Athletic Sports Socks na color gray o gray stripe na Iconic Socks mula sa online. So guys, let's open this guys. Yan guys, ito na guys. Tapos open natin yung plastic guys. Guys, one pair lang siya guys, na dalawang pieces. Isusuot natin siya guys. Yes guys. Guys, ito guys. Yan guys. Guys, sasuot natin. Yan guys, sasuot natin siya guys. Ang ganda ng tela guys. Ganito pa lang magsuot ng Iconic. Ang ganda. Try natin mga sapatos. Try natin mga sapatos guys. Tapos mga t-shirt na rin tayo at mga shirt. Sorry. Yes. Tapos, guys. Ito guys. Yan. Tapos ito guys. Yan. Yan. Yes. Yan guys, nasuot na rin natin siya guys, ang ating Iconic Socks mula sa online. So guys, click tayo yung basket guys. Click na guys, check out na guys. Kasi limited edition na siya guys, mula sa online. So click na, check out, click tayo yung basket, bili na.
Guys, thanks for watching my unboxing vlog na parcel mula sa online. So, see you sa next unboxing vlog. Bye-bye.